अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी, ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों यहाँ सब ठीक ठाक हैं, बच्चों भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ये वीडियो भी बहुत रिक्वेस्ट आया है, ओके, फ्रॉम टी-टेक्नो चैनल, टी-टेक्नो का चैनल, ओके। और वीडियो का नाम इंडियन आर्मी माँ और पाकिस्तानी आर्मी माँ, ओके। तो चले हम देखते हैं क्या है। इंडियन माँ माँ और है ना? पाकिस्तानी माँ हाँ। और पाकिस्तानी आर्मी माँ। हाँ पाकिस्तान नहीं, इंडियन माँ नहीं, और नहीं। पाकिस्तानी आर्मी माँ। नहीं, मैं बोला बाद में सुनना आप क्या बोला। इंडियन आर्मी माँ और पाकिस्तानी आर्मी माँ। हाँ, चले हम देखते हैं क्या है इन वीडियो, क्योंकि मैं ये पहली दफा है आपके साथ। मैंने आप क्लिप देखा है ये? नहीं, छोटा सा क्लिप, वो भी फेसबुक पे ही देखा था। छोटा सा क्लिप था, उसका काफी पुराना हो गया। तो आज आपके साथ देखते हैं। तो चले हम शुरू करें। मेरा बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए, फर्स्ट इंडियन। लेकिन मैं अपने बेटे और पोते किसी को भी आर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी और जाने भी देना नहीं चाहती। ठीक है, जो आर्मी की हालात है इतनी खराब हो चुकी। कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है, उनके पास जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाड़ों में चढ़ने के लिए। जवान ऑफिसरों को पहाड़ों पे चढ़ाया गया है। किस लिए मारे गए? जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई। क्यों कारगिल युद्ध में भेजे गए बच्चे? वो माए नहीं थी जिन्होंने पार पार के अपने ऑफिसर बनाए थे? क्यों नहीं ट्रेनिंग दे के भेजे गए सरकार ने? अपने बच्चे जाते नहीं है और बाकी बच्चों को बर्बाद होते ले जाते। कहाँ रहती है सरकार फिर उसके बाद? आप बताइए सरकार को क्यों लोग आर्मी में जाएंगे? मैं तो कहती एक को भी आर्मी में नहीं जाना चाहिए। और मेरे स्कूल के अंदर 400 बच्चे पास आउट होते हैं 12th से, एक भी बच्चा जाना नहीं चाहता आर्मी के अंदर। एक भी नहीं कहता कि हम आर्मी में जाएंगे। सेकेंड राउंड पाकिस्तान आर्मी मदर। से ही आप लोग सब बैठे हैं। माय सन इन लॉ, ही इज ऑल्सो कर्नल इन द आर्मी। वो भी बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे इफ्तारी के लिए। बिल्कुल 10-1 मिनट रह गए हुए थे। ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरव्यू ऑफ एवरीबॉडी। मुझे कहते हैं माँ ऐसे ही बैठे हो, बार बेल बजे और कोई कहे अली का तबूत आया तो आपकी क्या हालत हो। और आई लुक्ड एट हिम लाइक अली। मैंने कहा अली कोई टाइम कैसा होता है बेटा, व्हाट आर यू टॉकिंग। मैं ये कह के उसको मैं किचन में चली गई, लेकिन ही वॉज इंसिस्टिंग समथिंग। हमें शऊर नहीं था। ही न्यू एवरीथिंग व्हाट वाज कमिंग इन हिज लाइफ। फिर अपने अब्बू को कहता है, इसी तरीके सारी बहनों को एमी चेक बुक निकाल के अपनी छोटी सिस्टर को कहता है दिस इज़ 1 लाख रुपी, मेरे खून पसीने की कमाई है और बर्फ़ की कमाई है। आई वॉन्ट कि मैं अगर नहीं रहूँगा ना, वापस नहीं आऊँगा, तो ये तुम्हारी शादी के खाने के लिए। एंड आई गिव दैट चेक टू माई डॉटर। ये कितने दिन पहले की बात बता रही हो? जस्ट 15 डेज वो जुमातुल विदा था। उसके बाद 26 रमज़ान थी जिस दिन ये चला गया घर से खुदा हाफिज करके हमें। और 27 वाले दिन शहीद हो गए। हालांकि उसकी छुट्टी सीओ ने एक्सटेंड कर दी थी। फ़ोन आया कि तुम मक्सी ईद करके आना, लेकिन बाय मैंने कहा दैट नहीं टाइम बेटा, तुम ए ग्रेड सोल्जर के बच्चे हो, ए ग्रेड सोल्जर हो, गो बैक ऑन ड्यूटी पे टाइम पे जाओ, नो एक्सटेंशन। वो अच्छा सोल्जर नहीं होता जो छुट्टी बढ़ाने की रिक्वेस्ट करता है। एंड ओवर देयर ऑन द डाइनिंग टेबल बिफोर लीविंग ही सेड माँ मैं आपको बताऊँ, मैंने वहाँ पे ना, आप ख्वाब नहीं समझेंगी, मैंने हकीकत देखी सियाचिन में। मैंने कहा व्हाट डिड यू सी? कहते हैं ऐसे मेरी टाइम वहाँ पे टर्न बाय टर्न ड्यूटी होती है। कहते हैं रात को कोई 2:30 बजे मेरी ड्यूटी बनी और मुझे मेरे आके जवान ने कहा कि सर उठे, अभी आपकी ड्यूटी है तो ज़रा बाहर जाके ड्यूटी दे। कहते हैं माँ जैसे ही मैं बाहर आया हूँ, बैनेट मैंने बर्फ़ में रखी है, डाली है, एंड मैंने घुमाया, नज़रें पहाड़ों की तरफ सारी, जस्ट लुकिंग द इंटेंसिविटी। एट दैट टाइम ही वाज ऑन दैट पोस्ट व्हिच इज़ कॉल्ड लद्दाख, वेयर गॉड इज़ 0 मीटर। ओह माय गॉड, 0। हमेशा कहता था माँ मुझे यूँ लगता है कि मैं ऊपर हाथ करूँगा तो मुझे खुदा कहेगा अस्सलाम वालेकुम। इतनी हाईएस्ट पोस्ट पे। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा, कहता मैंने वहाँ पे ख्वाब कहता माँ मैं समझा मैं ख्वाब देख रहा हूँ। कहता मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे
مجھے اتنی خوبصورت سیاچین کی پہاڑوں سے آواز آئی اذان کی. کہتے جیسے خانہ کعبہ کی اذان ہوتی ہے نا, اس طریقے کی اذان. کہتے ماں آپ سوچ نہیں سکتی ہو کہ میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, یہ کہاں سے آواز آ رہی. کہتے میں نے کہا شاید میرے شعور میں ہے. اور کہتے اپنے آپ سے ہی میں نے کہا مکسی تہجد کا ٹائم ہے, اب تیرے پہ لازم ہو گیا تہجد پڑھ. اور وہاں اس نے تہجد پڑھی باہر. تہجد پڑھی, اور کہتے ہیں جیسے ہی میں نے نماز پڑھ کے میں نے اللہ اکبر سلام پھیرا, کہتے ہیں ماں میرا اللہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے 2,500-3 ہزار صفوں کا مرد دیکھے, اتنی بڑی داڑیاں اور ان کے سفید لباس, انہوں نے میرے ساتھ نماز پڑھی. جیسے میں نے اللہ اکبر السلام علیکم کہا, انہوں نے بھی کہا السلام علیکم. اور کہتا ہے ماں مجھے کھڑے کھڑے, میں نے کہا یہ خواب ہے. کہتے میں نے اپنی زور سے اپنے آپ کو کاٹا, اور پھر کہتے میں نے کہا نہیں خواب نہیں, تو حقیقت دیکھ رہا ہوں میں. اور کہتے پھر میں نے اپنے آپ کو فیل کیا, اور مجھے 104 سے کم بخار نہیں تھا. آئی کیم ان سائڈ دی ایگلو, اور میں نے آ کے اپنے جوان سے کہا چائے بناؤ جلدی کرو. کہتا ہے صاحب 2 منٹ بھی آپ نے ڈیوٹی نہیں دیا اور آپ اندر آ گئے ہو, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. کہتا ہے دیکھو سمندر خان, اس کا سرزمین اس کے بیٹ مین کا نام تھا. کہتا ہے سرزمین تم ہمیشہ مجھے قصیدے سناتے ہو, کبھی تمہیں وہاں ایک داڑھی والا نظر آیا, کبھی تم برف کریوس میں گرنے لگے تھے تو تمہیں کسی نے ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکال دیا. تو آج مجھے جو تم سناؤ گے نا, میں تمہارا مذاق بھی نہیں اڑاؤں گا اور میں تمہیں جھوٹا بھی نہیں کہوں گا. وہ کہتا ہے صاحب جی آپ یہ ہم کو بتاؤ کہ آپ نے کیا دیکھا آج, جو آج ہماری باتوں کو سچ مان رہے ہو. آپ کا دل چاہتا تھا وہ کبھی آپ کو جھنڈے والی گاڑی میں لے کے جائے؟ بہت زیادہ. اور یہ بھی اس نے مجھے یہ الفاظ مجھے یہ کہے. میں نے اس کو کہتا ماں تابوت آ جائے گا تو پھر. میں نے کہا بیٹا, کہتا ماں آپ کی اس کے علاوہ کیا خواہش ہے. میں نے کہا بیٹا میری زندگی کی آخری خواہش ہے کہ تمہارے ابو نے مجھے جھنڈے والی گاڑی میں نہیں بٹھایا. آئی وانٹ کہ یو بیکم اے جرنل اینڈ آئی سٹ ان یور کار. تو اتنے لاشعوری سے شائستہ بیٹا اس نے یوں کالر اوپر کر کے کہتا ماں سوچ کو تھوڑا اور اونچا کر لو. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین سوچ کو اونچا, جرنل کی گاڑی سے اونچا کیا ہوگا. صحیح بات. تو مجھے کہتے ہیں ماں تیرے آگے میں جھنڈا سر نگوں کر دوں گا. کہتے ہیں یہ جھنڈے والی گاڑی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے جس کی آپ نے خواہش کی ہے ماں. اینڈ ایگزیکٹلی آفٹر 15 days that flag was in front of me on the body of my son. 5 دن میرا بیٹا برف کے نیچے دبا رہا ہے. ریسکیو پارٹی نے جا کے اس کو نکالا ہے, ادھر سے شیلیں اوپر سے برفیں گرتی رہی ہیں, پہاڑ پورا بن گیا ان کی 5 لوگوں کی 6 لوگوں کی باڈیز کے اوپر. اور میرے ساتھ کرنل صاحب یہی ایک بات کہتے رہے, بچہ زخمی ہوا ہے کچھ نہیں ہوا, فکر نہ کرو ٹھیک ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ میں بریک لوں, یہ کیپٹن صاحب کا, کیپٹن شہید کا لاسٹ لیٹر ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. اس کی ٹرانسلیشن میرے پاس ہے, انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے لکھ کر یہ رکھا ہوا تھا جانے سے پہلے. یہ میں پڑھنا چاہوں گی, پھر میں بریک لوں گی اور اس کے بعد اپنے آج کے سارے ہیروز کو آپ سے ملواؤں گی. کیپٹن صاحب نے لکھا تھا, میرے پیارے والدین, بہن بھائی, برائے کرم اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کریں. آپ سب کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے بیٹے نے ملک اور قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. امی جی, مجھے معلوم ہے کہ ایسی صورتحال پر قابو کرنا آپ کے لیے مشکل ہے, لیکن یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے. میری شہادت کے بعد میری چند ایک خواہشات ہیں. کوئی جمعرات وغیرہ نہیں ہوگی. اگر کوئی میرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف قرآن پاک پڑھے. میں نے یونٹ کی کمانڈو ٹیم کو 1500 روپے دینے ہیں جس نے میرے ساتھ چھمپ میں حصہ لیا تھا. گلبرگ والے پیٹرول پمپ پر پنچر والے کو 820 روپے دیے ہیں. میری قبر اسلامی قوانین کے مطابق ہونی چاہیے اور یونٹ میں کابل 40 بلوچ میں دینا ہے. مجھے کسی کے ساتھ کوئی رنجش نہیں ہے. میرے لیے میرے والدین اور میری فیملی سب سے اچھی ہے. امی ابو, میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں اور سمجھ لیں کہ میں مردہ نہیں ہوں, میں زندہ رہوں گا. اے پتر ہٹاتے نہیں بکتے. ہنی, چھوٹے بھائی کا جو بیٹا ہے, اس کو بلوچ ریجمنٹ میں جانا چاہیے. خدا حافظ. آپ کا کیپٹن علی مقصد.
यहीं पे हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको मिलवाएंगे अपने आज के सारे हीरोज। बहुत सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग है। जो इंडियन आर्मी की मॉम थी, ठीक है, कोई भी हो, किसी भी कंट्री की हो, माँ माँ होती है, भले यहाँ की हो भले वहाँ की हो, माँ माँ होती है, ये तो आप लोग मानेंगे। तो उनका कहना था कि जो बच्चे इन्होंने भेजे थे हमारे, यानी कि जो बच्चे भेजे थे जंग पे उस टाइम पे, उनकी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट नहीं हुई थी, तो इन्होंने भेज दिया था जंग पे, ठीक है। और साथ में वो ये भी बोल रही थी कि उनके जूते शायद कि क्या बोले, ये तो उनको बेहतर पता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान की माँ है, ठीक है। इतना वो पंजाबी में इतना साड़ा कलेजा हो जाता है, ठीक है, इतना हमारा जो सीना चौड़ा हो जाता है। तो अल्लाह पाक जो है ना सबको ऐसी माँ अता फरमाए, ऐसा बेटा अता फरमाए जो अपने मुल्क, अपने आर्मी के लिए, हमारे लिए, जो अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, हमारे लिए वो आपको कम ही समझ आई होगी, आई थिंक बहुत कम समझ आई होगी। वो मैं आपको एक बताता हूँ, जब नमाज पढ़ रहे थे ना, तो जब उन्होंने सलाम फेरा ना ऐसे, वहाँ पे समझ आई आपको समझा है कि ada orang panggil di belakang. bukan panggil, ada ribu-ribu, ada orang janggut। हाँ मैं समझा है वो क्या बोलते हैं, वो जवाब वो भी सलाम करो, वो हाँ पीछे ये बिफोर शाहिद है ना वो, हाँ ये बिफोर शाहिद है। नमाज पढ़ो। मैं समझा है, लेकिन मैं उर्दू बोल नहीं सकती ज़्यादा, बस मैं समझा है वो क्या बोलती है, मैं समझा है, इसलिए फीलिंग आया है, समझा तो फीलिंग आया है। अल्लाह पाक इन सब को जो शाहिद होगी है, इन सब का फैमिली हमेशा सब्र दे, बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी आर्मी का फैमिली, वाइफ, मदर अब अबू अम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों में ख़ासकर मैं तो अपनी कंट्री का ही नाम लूँगा, सीधी सी बात है, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो जज्बा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो उसकी कोई इंतहा नहीं है, ठीक है, कोई इंतहा नहीं है। हम मर मिटने के लिए तैयार हैं भाई, अपनी कंट्री के लिए, अपने इस्लाम के लिए। तो बस इतना ही है। वीडियो में मैंने बहुत अपने आप को रोक के रखा, कंट्रोल रखा है, क्योंकि मर्द हूँ ना, क्या करें, तो बर्दाश्त करना पड़ता है। Thank you so much bye for your suggestion to me this video. हम दुआ करती हूँ अल्लाह पाक हमारी फ़ौज हमेशा सलामत रखें, हमेशा हिफाजत दे, आमीन सुमा आमीन। और जो शाहिद होगी है, अल्लाह पाक उन सब को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाइन, आमीन सुमा आमीन। और उन सब का फैमिली हमेशा सब्र दे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ तक की है वीडियो, अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। फिर मुलाकात, बाय, अल्लाह हाफिज़।